कह रूपिम आगे आलोचना करदुना रूपिम कौन तार प्रकार भेद आउ गोटे जो क्वेश्चन दिया व्युत्पादित और तदित प्रत्यय व्यवहार करी रूपिम रो आलोचना कर। रूपिम कथाटा पछरे करबा आज्ञा केना आज्ञा अनेक हौ गुड़ा सर किछि जानला परे से व्युत्पत्ति कथा बुझिला परे सर जो ओडिया भाषा रे आग ऑस्ट्रिक भाषार ओडिया भाषा रे ऑस्ट्रिक भाषार हाँ प्रभाव ओडिया भाषा रे ऑस्ट्रिक भाषार प्रभाव हाँ हाँ ओडिया भाषा मूलतः आर्य परिवार भाषा किंतु जो भूखंड रे ओडिया भाषा कथित हुए से भूखंडटी बहु प्राचीन कालरू विभिन्न जनजातिर बासभूमि बोली गृहीत होईछि। आमे शास्त्र मान्यता पे काम करिला बेले देखिथिलु जे ओडिया भाषा प्रथम जो जो अंचल रे से प्रस्तर जुग कथा सेते बेले विभिन्न स्थान सब शिलालिपि और पत्थर सब मिलता केउझर बारिपदा इत्यादि से अंचल रे बहु गिरी खोल चित्र लिपि अच्छी और चित्रलिपि अच्छी से अंचल गोटे कुराड़ी एवं दीर्घ 1 फुटरू ऊर्ध हम लंबा गोटे पाद चिन्ह मिलता जो थे कौन किसी लिखा होता जा स्पष्ट भाव में जना पड़ नाला ये गोटे कथा ये खाली जानापी मु कहूँ लिखापी दरकार नहीं एथुरु गोटे सिद्धांत में पहुंचुलु जे ओडिशा कहले जो भूखंड को आम बुझुछु राजनैतिक भूखंड को बुझुछु तार गोटे बहु दीर्घ बहु पुराणा भौगोलिक अस्तित्व थिला एवं से भौगोलिक अस्तित्व भितरे से काल रे जो माने बसवास करुथिले से माने आदिम मनीष रो वंशधर आदिम मनीष पत्थर रे अस्त्र तैयारी करी व्यवहार करुथिला एटी को लक्षण रूपे नहीं करी आमे गोटे सिद्धांत रे पहुंचीथिलु जे ओडिशा भूमि विशेष करी मयूरभंज केउझर अंचल इत्यादि से बहु प्राचीन कालर स्थान ये आमे गोटे सिद्धांत रे पहुंची पारिबा जे ओडिशा रे जो जनजाति माने बास करूछंती ओडिशा रे सेमानकर संख्या प्राय 26 रु ऊर्ध भाग तेणु 26 रु ऊर्ध भाग गोटे गोटे प्रदेशर जनसंख्या भितरे जनजाति हेउछंती बहु प्राचीन
ଓ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛି। ये सबु भाषा गोष्ठी को आम गोटे ऑस्ट्रिक भाषा गोष्ठी बोली बा आदिवासी भाषा गोष्ठी बोली करी मने करी नेउचु। जॉर्ज ग्रियर्सन जेतेबेले तांकर लैंग्वेज सर्वे ऑफ इंडिया प्रस्तुत करथिले, ग्रियर्सन एवं परवर्ती काल रे मध्य हमर जॉन बीम्स ओ आउर केतेक भाषा बीत मने करिसंती जे भारत वर्ष रे जेउ जेउ स्थान रे प्राचीन जनगोष्ठी गढ़ी उठी बा जनबसती गढ़ी उठी से सब अंचल रे कथित भाषा उपरे यही आदिवासी गोष्ठी भाषार प्रभाव सबुठारु अधिक। गोटे भाषा गठित हुए विभिन्न वर्गर भाषा भाषी कथोपकथन भितरे व्यवहृत होउथिबा शब्द पुंजरू। एणु देखा जीव गोटे अंचल आउ गोटे अंचल सहित धार्मिक संपर्क रु हेउ, वाणिज्य व्यवसायिक संपर्क रु हेउ किंबा वैवाहिक संपर्क रु हेउ, एहीपरि विभिन्न कारणरू गोष्ठी और गोष्ठी भितरे गोटे प्रकार संपर्क स्थापित हुए। ये संपर्कटी आमे देखिबा ओडिशा रे अधिक भावरे घटिछि। काहे कि घटिछि ना ओडिशा रे आदिवासी गोष्ठी रो गोष्ठी अधिक, आदिवासी भाषा कहूथिबा लोकंक संख्या मध्य 26 भागरु बेसी हुई पारे। एवं यार गोटे सांस्कृतिक प्रभाव आमे देखुचु जे आमर जगन्नाथ हिंदू उड़िया माने जगन्नाथ को इष्ट देवता बोलिकरी ग्रहण करी नेइछंती, किंतु ये आर्य वंशर बा आर्य संस्कृतिर देवता नुहंती। से होउचंती जाको आमे कहबा अनार्य, अनेक समय कहउचंती अनार्य बोलिकरी किछि कथा नाही, अण आर्य। अनार्य नुहे, से अण आर्य बा आर्येतर गोष्ठीर देवता। जदि आर्य भाषा कहूथिबा गोटे मुख्य संप्रदायर देवता हुअंती जगन्नाथ, से देवताटी हेउछिंती ऑस्ट्रिक गोष्ठीर बा आदिवासी गोष्ठीर मूल देवता। ये हूँ गोटे बलिष्ठ प्रमाण जे ओडिया भाषा उपरे क्यों कारणरू क्यों ऐतिहासिक परिस्थिति रे आदिवासी भाषार प्रभाव पड़ी। एणु भारत वर्ष रे प्रचलित थिबा भाषा गोष्ठी भितरे आर्य भाषा गोष्ठी, द्राविड़ भाषा गोष्ठी और ऑस्ट्रिक भाषा गोष्ठी बा आदिवासी भाषा गोष्ठी, ये तीनोटी मुख्य भाषा गोष्ठी आमे देखिबा को पाउछु। ओडिया भाषा ये तीनोटी भाषा गोष्ठीर गोटे सम्मिश्रण
सम्मिश्रित भाषा एथिरे संस्कृतरू आगत शब्द जेमिति रही सेपरि भाव रही द्राविड़ शब्द और आदिवासी शब्द कौन सी भाषा सबु बेले स्वतंत्र होइकरी रहे नहीं विभिन्न कारणरू विभिन्न भाषा गोष्ठी सहित गोटे गोष्ठीर लोक संपर्क रे आसी थांती विभिन्न भाषा गोष्ठीर संपर्क रे आसी थांती यही सब कारणरू आमे देखिबा जे ओडिया भाषा उपरे आदिवासी भाषार प्रभाव किपरि होइछि किपरि आदिवासी गोष्ठी आम भाषा को बा ओडिया भाषा को प्रभावित करिसंती मूलतः कई कई कहउचंती जे आदिवासी भाषा गोष्ठी भितरे मुंडारी अच्छी सांताली सबर कुई कंध गंड जुआंग ये सब भाषा गोष्ठी रही आदिवासी भाषा गोष्ठी रे बहु प्रकार भाषा अच्छी से भाषा गोष्ठी भितरू मु यही जो भाषा कथा कहली मुंडारी ओरा सांताली सबर कुई जुआंग बा गंड ये सब भाषा गोष्ठीर लोके ओडिया भाषा को बहु भाव रे समृद्ध करिसंती आमे बर्तमान केतोटी उदाहरण नबा जेमिति आमे कहूँ घरर ओरा ओराटा होची से द्राविड़ ए आदिवासी शब्द सेमिति जरूर आमे कहबू जो छुरी केसरी कौन ता ना कुड़ी कुड़ी कहले आमे कोड़िए को बुझौछु आम गाँ अंचल साधारण लोक मध्य कुड़ी कहती तेणु कुड़ी ओ कोड़िए भितरे अर्थगत तफात ना केवल ध्वनात्मक किसी परिवर्तन होउछि गोटे ध्वनि कुड़ीटा कोड़ी बा कोड़ी एपरी होउछि सेमिति धर आम कहबू जे गोटे केरा केराए घास बा ताकू आउ गोटे भाषा कहते बेका बेका हाथ रे जेतिकी धरिब से अंशटी को आमे गोटे केरा बोलिकी कहू ये केराटी आसुची आमर आदिवासी भाषा सेमती चाउल आसीछि सेमिति आसीछि निकले डाला जागू कहू डाला बा टोकई ए टोकई को टुंकी कहती आदि भाषा रे टुंकी डेबिरी डेबिरी कहले बा सेटा बहुत प्रसिद्ध ए डेबिरी शब्दटी आदिवासी भाषार शब्द ये भाव देखिले आम गोटे पाइटी बोली कहूँ पाइटी माहालिया मागणा बोली को कहूँ माहालिया ये सबू आमे केतोटी शब्द प्रायतः ये जो शब्द गोष्ठी कहली ये गोष्ठी मुंडारी भाषा प्राय ये शब्द गुड़िक आसी जदि आमे कहबा ओरा शब्द ओरा भाषा जो शब्द गुड़िक आसी सेमिति से शब्द गुड़ा कहूँ जमती कौन अर्खा अर्खा कहले अरख फूल अर्खा आमे अरख शब्द संस्कृत आसी बोलिक अनेक मन करुचंती किंतु अर्खा रु आकार लोप पाई अरख होइछि सेमिति आमे कहू ओर करिया ओर उंडीबा जा कुछ कह जाए ठाब करिवा ओर
ସେମିତି ଯେ କୁଟା କୁଟା କହିଲେ ଯୋଉ ଆମେ ନଡ଼ା ବା ପାଳକୁ ବୁଝଉ କୁଟା, ସେମିତି କୁରିଆ କୁରିଆ ହଉଛି କୁଡ଼ିଆ। ଡ ଆଉ ର ଭିତରେ ଧ୍ୱନିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଡ ଟା ଅନେକ ସମୟରେ ର ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ। କୁଡ଼ିଆ ସେ ଭାଷାରେ ଓରା ଭାଷାରେ କୁରି ଆ ହୋଇଯାଇଛି। ସେମିତି ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ପଣସ ଖୋସା, ଆମେ ଗୋଟେ କହୁଛୁ ଖୋସା, ସେ କହନ୍ତି କୋଷା, ଓରାରେ କୋଷା। ଏଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ସେଟା ହଉଛି ଧରା ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡା, ଆମେ କହିଲେ ଭାତ ଗୁଣ୍ଡା, ଏ ଗୁଣ୍ଡାଟି ପୁରା ଆସିଛି ଓରା ଶବ୍ଦରୁ। ଯେମିତି ଚାଳି, ଚାଳି ଶବ୍ଦ କହିଲେ ଆମେ ଛୋଟିଆ ଘରଟିକୁ ଚାଳି ବୋଲି କହୁ, ସେଇଠି ହଉଛି ଓରାରୁ। ଯେମିତି କଣ ନା ଚୁଟା, ଚୁଟେ ଚୁଟେ, ଚୁଟେ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଚୁଟି ଯାହା କହୁଛୁ, ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚୁଟେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଝରଣା କହୁଛୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଝରା, ଝରା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ମିଳିବ ଯେ ଓରା ଭାଷାର କିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସେଭଳି ବେଶୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଷା କହୁଥିବା ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ସାନ୍ତାଳୀ। ସାନ୍ତାଳୀ ଆମର କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଭାବରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସାନ୍ତାଳୀ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଓ ଏବେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ ଯୋଉ ଆମର ସମ୍ବିଧାନରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଗଲା, ଆଉ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିଲେଣି। ସେମାନଙ୍କର ଲିପି ଐଚ୍ଛିକ ଲିପି, ସେମାନେ ଐଚ୍ଛିକ ଲିପି ବ୍ୟବହାର କରି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମାନେ ଭଲ ସୁଖର କଥା ବା ବିଷୟ ଯେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ଏ ବାରିପଦା ଗୋଟା କଣ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ବାରିପଦା ଯୋଉଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ମହାରାଜା ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ କାମ କଲେଣି। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଭାଷାଟିର ଗଢଣ, ଭାଷାଟିର ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦେଶରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିବା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ଧାରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିଲେ ଏଇ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀର ବହୁ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିଲେ ଯେତେ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ କହିଦେଇ ପାରିବା ଯେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ବହୁ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ଅଝଟ, ଯେମିତି କିଏ କହନ୍ତି ଆଣ୍ଠୁକୁରା, ଆଣ୍ଠୁକୁରାଟା ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରୁ ଅଟୁକୁରା, ଅଟୁ ବା କେହି ତାକୁ ଆଟୁକୁରା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି କଥିତ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଟା ହଉଛି ଅଟୁକୁରା। ସେଇଭଳି ଅଳିବା,
ଅଡ଼ି ବସିବା ଯେମିତି କହନ୍ତି। ଅଡ଼ି ବସିଲା କହିଲେ ଯେମିତି କାହା ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ବା ଶତ୍ରୁତା କରିବା। ସେମିତି ଓରା, ଖୁଣ୍ଟି, ଚାଉଳ, ଚାଳ, ଏସବୁ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ କଣ ସେ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଚୁଲି ଚୁଲି ଚୁଲିକୁ ସେମାନେ ଚୁଲ୍ହା କହନ୍ତି, ଚୁଲ୍ହା। ଏବଂ ଚୁଲ୍ହା ମଧ୍ୟ ଆମର ବହୁ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ଚୁଲ୍ହାଟା ଚୁଲ୍ହା ହେଇଯାଉଛି, ହ ଆଗମ ହଉଛି। ହ ଆଗମରେ ଚୁଲ୍ହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ସେଠି ଛପର, ଛପରି ଯୋଉ କୁଡ଼ିଆ ଅର୍ଥରେ ଛପରି, ଏମିତି ଡୁଙ୍ଗି, ଡାହି, ସେମିତି ଯେ ଆମେ କହୁଛୁ ପୁଷି, ବିଲେଇ ପୁଷି, ବତା ଯୋଉ ବାଉଁଶ ବତା, ବାଉରି, ବାଉଟିଆ, ବାଟି, ବେଠି, ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଆମର ଏ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଲା ଗୋଟେ ଶବର ଭାଷା। ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଶବର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଗନ୍ନାଥକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୋଟିଏ ଶବର ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ କରିଛି। ଏଣୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ସେହି ହେତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଶବର ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କିପରି ଘଟିଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଲା ଭଳି କେତେକ ଶବ୍ଦ, ଯୋଡ଼, ତାଟିଆ, ପଡ଼ିଆ, ସରୁ, ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବା କୁଣ୍ଢେଇ କିମ୍ବା ଏ ଯୋଉ କୁମ୍ପିନ ଯୋଉଟା ଛୋଟିଆ ପାତ୍ର, କୁମ୍ପି ପାତ୍ର ବୋଲି ଆମେ କହୁ, କୁମ୍ପିନ, ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଆମର ହଉଛି ଶବର ଶବ୍ଦ। ସେମିତି କୁଇ ଭାଷାର କେତୋଟି ଶବ୍ଦ, ଯେମିତି ହେଲା ପଗା। ପଗା କହିଲେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି, ଦଉଡ଼ିରେ ଯୋଉ ଗଣ୍ଠି ପକାନ୍ତି ତାକୁ କହନ୍ତି ପଗା। ସେମିତି ପଣ୍ଡି କହିଲେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିକୁ ବୁଝାଏ, ପଣ୍ଡି ଅର୍ଥ ବାଡ଼ି। ସେମିତି ଆମ ଓରା ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଛାତର ଯୋଉ ଓରା କାଠରେ ଲାଗେ ଓରା, ଏସବୁ ଶବ୍ଦ। ଏଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଶବ୍ଦ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୁଆଙ୍ଗ। କିଛି ଜୁଆଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଯେମିତି ବାପା ଅର୍ଥରେ ବା, ଏମିତି କା କହିଲେ ଭାଇ, ବା କହିଲେ ବାପା, କା କହିଲେ ଭାଇ। ବୁଆ କହିଲେ ଧାନ। ଆମର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷରେ ବୁଆ ଶବ୍ଦ ବେଶୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ବୁଆ ଧାନ କହିଲେ ରୁଆ ଧାନ ଆଉ ବୁଆ ଧାନ ଦି ପ୍ରକାର। ଧାନ ତଳି ତିଆରି କରିକି ତାକୁ ରୋଇବେ, ନହେଲେ ଧାନ ଛାଟି ଦେବେ, ସେଇଟା କ୍ରମଶଃ ବଡ଼ ହବ ଆଉ ଧାନ ଫଳିବ, ବୁଆ ଧାନ।
ସେମିତି ଆମର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଲଙ୍କା। ଲଙ୍କା କହିଲେ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସିଂହଳକୁ ବୁଝଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜୁଆଙ୍ଗ ଭାଷାରେ ଲଙ୍କା କହିଲେ ଗୋଟେ ଦୂର ବାଟକୁ ବୁଝାଯାଏ। ଲଙ୍କା ଅର୍ଥ ଦୂର ବାଟ। ସେମିତି ସେଟରା, ସେଟରା କହିଲେ ହେଟା ବାଘ। ଏହିପରି ସେଟରା ଆମର ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଆମର ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ ବା ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀର ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛି ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ତିଆରି କରିଛି। ସେଠି କ'ଣ ନା ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରଭାବରୁ କ୍ରମଶଃ ଗୋଟିଏ ଭାଷାଭାଷୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରଭାବିତ ହବୁ ବା ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ଆମେ ସେତେ ଯେ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞ ବା ପଣ୍ଡିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବୋଲିକରି, ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲିକରି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭାଷା ପାଇଁ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରଭାବକୁ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ପାରିଛି, ସେ ଭାଷା ସେତେ ଲୋକ ଭାଷାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଛି। ଭାଷା ସବୁବେଳେ ଲୋକ ମୁଖର କଥା। ଏଣୁ ଲୋକ ମୁଖରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାଷା ବୋଲି ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାଷା ବୋଲି ମନେ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଗ୍ରନ୍ଥର ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା, ତା ବିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କର ଭାଷା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର, ଲୋକ ଜୀବନର ପ୍ରଭାବ ନଥାଏ ବୋଲିକରି ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଭାବରେ ଲୋକ କଥିତ ଭାଷାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିପାରିବା, ତାହା ସେତେ ଉନ୍ନତ ହେବ ବା ସଂସ୍କୃତ ମୁକ୍ତ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଭାଷା ବା ଦ୍ରାବିଡ଼ ପରିବାରର ଭାଷା ବା ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ପରିବାରର ଭାଷା ବୋଲିକରି ବିବେଚିତ ହେବ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ୁଛି, ତହୁଁ ତହୁଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କିପରି ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୱାନମାନେ, ଗବେଷକମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏତିକି ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏତେ କଥା ତ ଲେଖି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ କାହିଁକି ଓ କିପରି ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ବା ଦ୍ରାବିଡ଼
आदिवासी भाषा द्वारा ओडिया भाषा प्रभावित होइछि तुमे ताकू संक्षेप रे एपरि आलोचना करि पारिबो। एई सब पॉइंट को देई करी एई सब उदाहरण देई करी गोटे उत्तर प्रस्तुत करि पारिबो। तापरे ओडिया द्राविड़ भाषार प्रभाव। हाँ, द्राविड़ भाषार प्रभाव जे कहीं द्राविड़ भाषार प्रभाव कथा उठुछि देखा जाउछि जे प्राचीन ओडिशा बहु भावरे दक्षिण भारत सहित संपृक्त थिला। आमे ओडिशा इतिहास रे देखिछे जे गंगवंशी सम्राट माने 300 वर्ष धरी शासन करिले ओडिशा को। ओडिशार स्थापत्य भास्कर्य कला रो बहु विकास करिथिले। से माने आसीथिले दक्षिण भारतरू अर्थात से माने होचंती मूलतः द्राविड़ भाषा गोष्ठीर लोक, किंतु ओडिशा को आसिला परे से माने स्थानीय संस्कृतिर साहाय्य नेई ओडिया भाषा को समृद्ध करिबा पई उद्यम करिचंती। प्रायतः से समय रे अर्थात आमे जो कहते उज्जाम शिलालेख 1051 रु कपिलेन्द्र देवଙ୍କ शिलालेख 1435 पर्यंत आसिले ए दीर्घ 400 वर्ष हेउछि गंगवंशी राजा मानकर प्रदत्त अनेक शिलालेख भितरे ओडिया भाषार रूप आमे देखिबा को पाइबा। हमर अनेक समय रे गोटे भूल धारणा कुआ जाउछि पर्यंत जे पंचदश शताब्दी रे शारदास महाभारत लिखिथिले ओ शारदास महाभारत रे बहु बहु प्राचीन ओडिया शब्द कथित ओडिया शब्दर व्यवहार होइछि, किंतु गंगवंशर राजत्व बेले जेते जेते शिलालिपि खोदित हेइछि से शिलालिपि गुड़िकरे आमे बहु शब्द देखिबू जो शब्द गुड़िक प्रायतः द्राविड़ भाषार शब्द। यार कारण मु कहली जे द्राविड़ भाषा गोष्ठी अंचल ओडिशार गंगवंशीय राजा माने आसीचंती। तापरे मध्य सूर्यवंश रे कपिलेन्द्र देवଙ୍କ समय रे कपिलेन्द्र देव दक्षिण भारतर बहु अंश विजय करिकरी सेठरे सबु दुर्ग स्थापन करथिले। जो नवकोटी कर्णाटक तोलबर्गेश्वर बोली कहूछु, नवकोटी कहले 9टी दुर्ग, 9टी दुर्ग से सेठी स्थापन करी साम्राज्य शासन करुथिले। ये गोटे राजनैतिक संकेत बा राजनीतिक चित्र जेउथिरु अनुभूत हब जे ओडिशार दक्षिण भारत सहित संपर्क किपरि थिला। ये गोटे राजनैतिक कारण। अन्य गोटे कारण होउछि जे वाणिज्य व्यवसाय ओडिया
ଅତୀତର ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରିୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧବ କୁହାଯାଉଥିଲା। এই ସାଧବ ଗୋଷ୍ଠୀ ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦର ଠାରୁ ନିଜର ନୌଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସାଗର, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସାଗର ବୋଲି ଆରବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଓଡ଼ିଶା ସାଗର କୁହାଯାଉଥିଲା ବା କଳିଙ୍ଗ ସାଗର କୁହାଯାଉଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କରିଦେଲେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ବା ପ୍ରଭାବରେ। ଯାହା ହଉ, ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାଗର କୂଳେ କୂଳେ ଦୀର୍ଘ 800-900 ମାଇଲ ସେମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇକି କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ। କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଭୋଗରାଗ ଦେଇ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ, ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ନୌକା ବା ଜାହାଜ ମେଲି ଦେଉଥିଲେ। ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ଆକାମା ବଇ ପାନଗୁଆ ଖାଇ, ପାନଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର, ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି, ଏହାର ମୂଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତେଲୁଗୁ କଥା। ତେଲୁଗୁରୁ ଏ କଥାଟି ଆସିଛି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଯେମିତି ନୌଯାତ୍ରାରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାଗର ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରି, ଯେମିତି ଜାଭା, ବର୍ଣ୍ଣିଓ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ସେମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଗୋଟେ କାରଣ ରହିଛି ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ସହିତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପର୍କ। ତୃତୀୟ ବା ଚତୁର୍ଥ କଥାଟି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ବହୁ ଭକ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପୁରୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାର ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଘନୀଭୂତ ହେଇ ଉଠିଛି। ଆମେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାମାନୁଜ, ନିମ୍ବାର୍କ ଏପରି ବହୁ ସାଧୁଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛେ, ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ମଠ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଓ ଏଠି ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଧର୍ମ ବା ଭକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହିପରି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉଠି ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ବା ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ସେଇଠି ବୈବାହିକ ସୂତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବୈବାହିକ ସୂତ୍ର ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଛୁ ଯେ କିପରି କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ବିଜୟନଗର ସମ୍ରାଟ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କର ଝିଅ ଜଗମୋହିନୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଇତିହାସରେ ସେ କଥା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି। ଜଗମୋହିନୀ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ନାହିଁ। ବିବାହ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସନରେ କେଉଁଠି ରଖି ଦିଆଗଲା, ସେ ଏକ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ବୀରଭଦ୍ର ସେ କୋଣ୍ଡଭିଡୁ ଦୁର୍ଗର ଶାସକ ଥିଲେ ଓ
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କୌଣସି ଏକ ରାଜକନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବୋଲିକିରି ଶୁଣାଯାଏ। ଏଇଟା ଇତିହାସରେ ସେ କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେପରି ଗୋଟେ ଶୁଣାଯାଏ। ତ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ସହିତ, ତା ଭିତରେ ଥିଲା ଯେ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାରଣ। ତେଣୁ ଏତେ ସବୁ କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା, ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ କାରଣରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ସଭ୍ୟତା ଖୁବ୍ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା। ଆମେ ସିଆଡ଼କୁ ବେଶୀ ଯିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ହୋଇଥିବାରୁ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀ, ଭାରତବର୍ଷର ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷାରେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଯେମିତି କହିଲେ ଅଳ୍ପ, ଅଳସ, ଆଡ଼ମ୍ବର, ଅରି, ଆଳୁ, ଏପରି କିମ୍ବା ଇଏ ହେଲା ନୀର। ନୀରକୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କହୁଛୁ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ନୀରଟା ହେଉଛି ତାମିଲ ଶବ୍ଦ। ନିର୍ଲୁ ବୋଲି କହନ୍ତି, ନିର୍ଲୁ, ନୀର ତା ହେଉଛି ନୀର। ମିନ, ମିନ ତାମିଲ ଭାଷାରୁ ଏଟା ଆସିଛି, ମିନ। ସେଇଭଳି କଠିନ, କଠିନ এটা ତାମିଲ ଶବ୍ଦ। ସେଭଳି କୋକିଳ, ବଳୟ, କରବାଳ। କରବାଳ ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କରବାଳଟା ହେଉଛି ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ଇରେ ଉଭୟରେ ଅଛି କରବାଳ ବୋଲିକିରି। କୋଣ, କୋଣ କହିଲେ ଯୋଉ ଘର କୋଣ, କଣ ବୋଲି କହୁଛୁ, କୋଣ। ସେମିତି ଗୋଟେ ହଉଛି ନବରଙ୍ଗ। ନବରଙ୍ଗ ପେଟ, ଫଳ, ମର୍କଟ, ମଣି, ମୁକୁଳ, ଏସବୁ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ବହୁ ଭାବରେ ଆମ ଭାଷାରେ କଥିତ ହେଉଛି। ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ ଶବ୍ଦ, ଉଭୟ କନ୍ନଡ଼, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ ଏସବୁ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏମିତି ଏତିକି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ କୋଟା, କୋଟା କିମ୍ବା କହୁଛୁ ଇଏ କୁଡ଼ା, ଟୁଡ଼ା, କିମ୍ବା କୋଲ, କୋଲା, କୋଲା, କୋଲାମି, କୋଲା, କେତେ କହନ୍ତି କୋଲା, କେତେ କହନ୍ତି କୋଲାମି। ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବ୍ୟବହାର ଖୁବ୍ କମ୍, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜିଲେ ମିଳିଯାଇପାରିବ।
एतिक शब्द तुम उदाहरण देदेले यथेष्ट हम। द्राविड़ भाषार प्रभाव आम जदि गोटे कहबू गोटे कौन शब्द गोष्ठी तैयारी करूँ तो बहुत शब्द अच्छी आटू आड़ती आड़ी एंडुरी ओर जो आमर कौच कांथ काल कालुआ कुड़िया कता काऊ काकुड़ी कांचुला चिकिटा चिंगुड़ी गिना चिरा गुंड गुंडीचा गुंड गुंडीचा ये शब्द सब शब्द द्राविड़ भाषार शब्द है। विस्तृत 10-15टा उदाहरण दरकार किंतु मु जहाँ कहली पूर्व जो जो कारणवशतः दक्षिण भारत सहित ओडिशार संपर्क गढ़ी उठिला सेगुड़ी को भल भाव व्याख्या करी लिखा उचित। अनेक मन करती ओडिया भाषा द्राविड़ भाषार प्रभाव गोटे बही अच्छी तमें तो से बही गुड़ाक पढ़ी पारबनी किंतु कहती जे ओडिया भाषा रे ल हल हल लंगल जो आम सब शब्द कहूँ ल वर्ण ओडिया भाषा आसी कई मुनि कहती जे आम जो ट ठ ड ढ ण जो मूर्धन्य वर्ण गुड़िक बोली कहूँ कंठ मूर्धन्य ये जो शब्दर वर्ग ट ठ ड ढ ण ये जो मूर्धन्य शब्द गुड़िक ये सब शब्द से द्राविड़ भाषा परिवार प्रभावित ध्वनि द्राविड़ भाषा प्रभावित ध्वनि आदिवासी सहित मिशीगले अनेक जो आदिवासी शब्द बोली कहूँ आमे अनेक आदिवासी शब्द द्राविड़ अंचल रे जो आदिवासी अच्छी द्राविड़ अंचल रे कथित भाषा रूपे व्यवहृत होउथिबा आदिवासी भाषा गुड़िक बहु प्रभाव आम भाषा रे परोक्ष भाव रे पड़ी एगुड़िक द्राविड़ भाषा एगुड़िक आदिवासी भाषा गोष्ठी को प्रभावित करिछि और आदिवासी भाषा गोष्ठी माध्यम रे ओडिया भाषा को आसीछि जो द्राविड़ शब्द गुड़िक आदिवासी भाषा को प्रभावित करिछि से गुड़िक ओडिया को आसीछि आदिवासी भाषा माध्यम रे एणु संपर्कटा केते माने परोक्ष आमे सेतुरु जानि परिबा जेमति आमे कहूँ जो आमर हला ओड़ा अगाड़ी चुट्टी ये शब्द मैं कहूँ ढिंकी ढोल ताटिया पग ये सब जो पिंडा एते एते शब्द ये सब शब्द आम आदिवासी भाषा द्राविड़ भाषा रु आनी एवं ओडिया भाषा ताकू हुए तो आदिवासी भाषा माध्यम रे ग्रहण करिछि आम निर्दिष्ट करी कहि परिबा नै किंतु संभावना अछि आदिवासी भाषा गोष्ठी माध्यम रे ओडिया भाषा से गुडी को ग्रहण करिछि तमे एई परी जाकंती अप्रोच आभिमुख्य एई भली अप्रोच करी करी लिखिबा
15-20 नंबर तेणु मु दीर्घ करूना संक्षेप तमें मु जो कारण गुड़िक कहली से गुड़िक निश्चित लिखिब एवं एते जो शब्द उदाहरण देली से किछि उदाहरण दब 15-20 टी शब्द भिन्न भिन्न श्रेणीर प्रत्यक्ष भाव द्राविड़ भाषा रू आसी आते परोक्ष भाव द्राविड़ भाषा आदिवासी भाषा माध्यम ओडिया भाषा को आसी ये दुई प्रकार शब्द गोष्ठीर परिचय दब से तापर होची वाक्यर लक्षण निर्देश करी ओडिया भाषा रे वाक्य संरचनार वैशिष्ट्य और दिग गुड़िक विश्लेषण कर। वाक्य रचनार वैशिष्ट्य वाक्य रचना करा जाए गोटे अभिव्यक्ति को पूर्ण रूप दबा पाई वाक्यर साहाय्य नेबा को पड़े। आमे कहिला बेले वाक्य कहू शब्द कहू नहीं। शब्द गुड़ी को जेतेले वाक्य रे व्यवहार करने को हुए सेते बेले शब्द रे विभक्ति प्रत्यय जोग करा गले ताहा पद हुए। पद अर्थात विभक्ति युक्त गोटे शब्द ये कथा को कई बुझुना एवं पदर स्वतंत्र न थाए शब्द स्वतंत्र भाव थाए पद कौन सी स्वतंत्र भाव न थाए वाक्य थाए। एणु शब्द को व्यवहार करिबा पाई विभक्तिर साहाय्य नेई आमे जो वाक्यटी तैयारी करू तार प्रत्येक अंश होची गोटे गोटे पद। रावण को मारिले आमे यदि कहिबा कु लागिथिबा हेतु रावण को ये गोटे पद हला। मु कटक जाए मु कटक को जाए ये कोटे लगी नहीं कहीं लगी नहीं ना भाषा जेते पुराना हुए कथित रूप रे विभक्ति सबू लोप पाई जाए किंतु विभक्ति थाए। मु कटक को जाए एटा होची पूर्ण वाक्य विभक्ति युक्त वाक्य किंतु आम सेपरी न कही मु कटक जाए कहला माने मु कटक को जाए ये विभक्ति लुचिकी रही। एणु आमे देखिबा गोटे वाक्य गठन करिला बेले शब्द को पदर मर्यादा दिया जाए ओ पद मर्यादा लाभ करिबा परे गोटे वाक्य रे विभिन्न प्रकार विभक्ति जोड़ी हो जाए बा विभक्ति युक्त हो जाए। से सेठा को गले से सेठा रे थिले से सेठा को पहुंचिले आमे एमती कहूँ तांको किछि साहाय्य कर आमे वाक्य जो कहूँ कि कहूँ
କୁଆଟା ଚାଳ ଉପରେ ବସିଛି, ଏମିତି ଏଇଭଳି ତ ବାକ୍ୟ କହୁଛୁ। ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛୁ ଆମେ, ଏଥିରେ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିକରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବାକ୍ୟ ତିଆରି ହଉଛି ଓ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ସେ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ ହଉଛି ବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହଉଛି। ମୁଁ ଘରେ ଥିବି, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଥିବି, ଘରେ ଥିବି ଓ ଘରକୁ, ଘରେ ଓ ଘରକୁ ବା ଘରୁ, ଏ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ମୁଁ କହିଲି, ଏ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ପଦ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟର ଅଂଶ। ମୁଁ ଘରୁ ମାନେ କଣ? ମୁଁ ଘରୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଘରେ ଥିଲା ବେଳେ ତୁମେ ଆସିବ, ଏ ଘର, ଘରକୁ, ଘରେ, ଏ ଯୋଉ ହେଲା, ଏ ଗୋଟେ ହେଲା ପଦ ହେଲା। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ବିଚାର କରିଲେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ପଦ ହୋଇଥାଏ ଓ ବାକ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହିପରି ବାକ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କଣ ନା ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିଥିବ, ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତା ଥିବ, ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବା। ଯେମିତି ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଘରୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଏସବୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ। এই ବାକ୍ୟରେ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ ନା କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ ଓ କ୍ରିୟା। ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ବିଧିରେ କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, କ୍ରିୟା ଏ ତିନୋଟି ଅଂଶ ବା ବାକ୍ୟର ତିନୋଟି ଅଙ୍ଗ ରହିଥାଏ। ମୁଁ ଭାତ ଖାଏ, ମୁଁ ହେଲା କର୍ତ୍ତା, ଭାତ ହେଲା କର୍ମପଦ ଓ ଖାଏ ହେଲା କ୍ରିୟାପଦ। କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, କ୍ରିୟା ଇଏ ହେଉଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ତିଆରି କରିବାର। ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଯଦି ବଢେଇବା ତାହେଲେ କୋଉ ପଦ ବଢିବ? ମୁଁ ଗରମ ଗରମ ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ ଖାଏ। ମୁଁ ହେଲା କର୍ତ୍ତା ପଦ, ଖାଏ ହେଲା କ୍ରିୟାପଦ, ଅବଶିଷ୍ଟ ମଝିରେ ଯୋଉ ରହିଲା ଗରମ ଗରମ ଭାତ ବା ତାକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ତୁ ଯାହା ଯେତେ ଯୋଡ଼ି ପାର, ଗରମ ଗରମ ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ, ଆମ୍ବ, ଆମ୍ବ ଖଟା ଇତ୍ୟାଦି 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 ଯୋଡ଼ କେତେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବ? ତେଣୁ କର୍ମ ପଦରେ ବହୁ ପଦ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ। ଗରମ ଭାତ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଭାତର ବିଶେଷଣ, ମୁଁ ଗରମ ଭାତ ଖାଏ। ଭାତ ଖାଏ, ଗରମ ଭାତ ଖାଏ, ଭାତ ସହିତ ଡାଲି, ତରକାରୀ ଖାଏ, ଏ ସବୁ ବିଶେଷ ପଦ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରହିଲା ବିଶେଷଣ ଗରମ, ମୁଁ ଗରମ ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ, ଖଟା
ମାଛ ଖାଏ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ବିଧିରେ ଆମେ ଦେଖିବା କର୍ମ ଅଂଶରେ ଆମେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ଦେଇପାରିବା ଓ ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ କିଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଓ କିଛି ବିଶେଷଣ ପଦ ଥାଇପାରେ ଥିବ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗରମ ଭାତ ତରକାରୀ ଓ ଥଣ୍ଡା ଥିବା ଖଟା ଖାଏ। ଏ ଥଣ୍ଡା ଥିବା ସେଠି ଗରମ ହେଲା, ଗରମ ଭାତ ଗରମ ହେଇଗଲା ବିଶେଷଣ। ଏଠି ଥଣ୍ଡା ଖଟା, ଥଣ୍ଡାଟା ହେଇଗଲା ବିଶେଷଣ। ତେଣୁ କର୍ମ ପଦରେ ଆମେ ଯେତେ ଶବ୍ଦ ବା ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବା, ପଦ ଯୋଡ଼ିବା, ସେଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ବିଶେଷଣ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ମୁଁ ଗରମ ଭାତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଏ। ମୁଁ ଗରମ ଭାତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଏ। ଭାତ ହେଇଗଲା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ପଦ, ଗରମ ହେଇଗଲା ତାର ବିଶେଷଣ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଏ ହେଲା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ମୋ କଥା ବୁଝୁଛ ତ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଏ ବା ହାପୁଡ଼ି ହାପୁଡ଼ି ଖାଏ, ଡାଲି ହାପୁଡ଼ି ହାପୁଡ଼ି ଖାଏ, ଯାଉ ବା କ୍ଷୀରି ଶୀତଳ ଶୀତଳ କରି ଖାଏ, ଶୀତଳଇକିରି ଖାଏ। ଏ ଯୋଉ ସବୁ ମୁଁ କହିଲି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। କ୍ରିୟାକୁ, କ୍ରିୟା ପଦକୁ ବିଶେଷ କରୁଥିବ। ମୁଁ କିପରି ଖାଏ? ହାପୁଡ଼ିକି ଖାଏ। ମୁଁ କିପରି ପିଏ? ନା ଢକ ଢକ କରି ପିଏ। ଇଏ ହେଲା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ ଓ କ୍ରିୟା ମୁଖ୍ୟ ପଦ ଓ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାରିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆମେ କର୍ମ ପଦରେ ଅନେକ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ବା ନୂଆ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ। ଯେପରି ମୁଁ ଗରମ ଭାତ ଖାଏ ବା ଗରମ ଗରମ ଭାତ ଖାଏ, ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖଟା ଓ ଖଟା ଖାଏ, ଓ ହେଇଗଲା ଅଭୟ ପଦ। ସେମିତି ମୁଁ କହିଲି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଏ, ଡଗ ଡଗ କରି ଖାଏ। ତେଣୁ କର୍ମପଦରେ ବହୁ ବ୍ୟାକରଣିକ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ଥାଏ। ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଓ ଅବ୍ୟୟ, এই ଚାରି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକରଣିକ ପଦ ଆମେ କର୍ମରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ। କର୍ତ୍ତା ସେମିତି ରହିଲା, କ୍ରିୟା ସେମିତି ରହିଲା। ମୁଁ ଜାଗାରେ ଆମେ କରିପାରୁ, ତୁମେ କରିପାରୁ, ସେମାନେ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତାର ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଏକ ବଚନ, ବହୁ ବଚନ, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ କି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ହେଇପାରେ। ସେମିତି କ୍ରିୟା ମୁଁ ଖାଇଲି, ଖାଇଥିବି, ଖାଉଛି, ମୁଁ ଖାଏ, ମୁଁ ଖାଉଛି, ମୁଁ ଖାଇଲି, ମୁଁ ଖାଇଥିବି, ମୁଁ ଖାଉଥିବି, ମୁଁ ଖାଇ ଆସୁଥିବି। କ୍ରିୟାପଦର ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରିବା, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଏସବୁ ଉଦାହରଣରୁ ଆମେ ଦେଖିବା
गोटे ओडिया वाक्य रे कर्ता कर्म ओ क्रिया हेउछि मूल लाक्षणिक पद बा अंश मूल लाक्षणिक अंश लक्षण प्रकाश करुछि किए ना मु तू से माने आपण ए सब गुड़िक बा खाइछि खाइबी खाइली खाउथिली इत्यादि इत्यादि ए सब लक्षण प्रकाश करुछि को कर्ता हेइथिले किपरि कर्ता हेइथिले क्रियाटी कौन हबो मु खाए से खाए से माने खांती तुमे खाओ नहीं कि तेणु कर्ता पदर क्रिया ओ पुरुष बदली गले क्रिया मध्य अनुरूप बदलिबो वर्तमान काल रही पारे भविष्यत हो पारे किंबा अतीत हो पारे तेणु क्रिया बदली जीव एहीपरि भाव में ओडिया वाक्य आमे गठन करि थाउ किंतु जदि आमे कहबू जे ओडिया वाक्य केते प्रकार हो पारिबो आमे गोटे सरल वाक्य जौगिक वाक्य और जटिल वाक्य ए तीनोटी वाक्य आमे बुझीछु गोटे सरल वाक्य कथा मु कहली गोटे समापिका क्रिया थिबो ता सरल वाक्य हबो ओ गोटे सरल वाक्यर कर्म पदरे बा कर्म अंशरे आमे बहुविध परिवर्तन करि पारिबा किंतु क्रियापदरे जेतेबेले व्यवहार क्रियापदर भाव जदि आमे परिवर्तन करिबा ताहले क्रिया वर्तमान अतीत ओ भविष्यत कालर रूप होई पारिबो मु खाए मु खाइली मु खाइबी मु खाउथिबी खाई आसीथिबी इत्यादि इत्यादि तेणु गोटे सरल वाक्य गोटे जौगिक वाक्य कहले दुईटी सरल वाक्य को जोड़ुथिबा गोटे अव्यय पद मु सेठाकू गली ओ शीघ्र फेरी आसिली ओ लागिथिबा हेतु दुईटी सरल पद मु सेठाकू गली सरल वाक्य ओ शीघ्र फेरी आसिली ए दुईटी सरल वाक्य मझिरे गोटे अव्यय पद ओ रहिला ए ओ होची संयोजक अव्यय का भितर संयोग ना दुईटी सरल वाक्य भितर संयोग करिदेला मुझे ताकू दुईटी सरल वाक्य लिखते किसी असुविधा नहीं किंतु आम वाक्य रचना विधि अच्छी आम ताकू मझे ओ लगे दे कि दीटा वाक्य को गोटे वाक्य परिणत करदे से यौगिक वाक्य किंतु अनेक प्रकार वाक्य अच्छी जो वाक्य रे हमें देखिबा गोटे सरल वाक्य थिबो ओ से वाक्य को आश्रय करी अनेक उपवाक्य बा निर्भरशील वाक्य थिबो जेमिति कि मु सेठाकू जानते लोक माने दौड़ी आसिले मु सेठाकू जानते
लोक माने पहुंची गले बा दौड़ी आसिले इति ହେଲା कौन ना लोक माने दौड़ी आसिले ये है गोटे सरल वाक्य किंतु ता पूर्वर अच्छी कौन ना मु सेठाकू जानते ए जानते टी हो गला गोटे असमापिका भावर क्रियापद एटा को जानते गोटे क्रियापद किंतु ये क्रियापदटी गोटे असमापिका क्रिया समापिका क्रिया नुहे गली खाइली देखिली नाचिली पीली एगुड़ाक समापिका क्रिया किंतु जानते मु न कहूणु तुम्हें हसिल न कहूणु एला असमापिका क्रिया जीव थाऊ बा दिन थाऊ सूर्य बुड़ी गले दिन थाऊ कहला बेलू से असमापिका क्रिया पढ़िले जानबू पढ़िले असमापिका क्रिया यही आम भाषा रे सातोटी असमापिका क्रियार संकेत अच्छी कहते जानते गली कौन नई न देखुणु न जाऊणु न कहूणु नई न देखुणु नंगला एमती तेबे आमर गोटे जटिल वाक्य रे गोटे सरल वाक्य थाए गोटे असमापिका क्रिया थाए आउ एक खंड वाक्य थाए ताहले गोटे जटिल वाक्य हुए मुझे कहली मु जानते से माने पहुंचिले मु न जाऊणु से माने कहीदेले करदेले यहीपरी आमे असमापिका सातटी असमापिका क्रिया लगे करी अनेक प्रकार जटिल वाक्य तैयारी कर दे परिबा किंतु मुख्य कथा जे हबो गोटे जटिल वाक्यर गोटे सरल वाक्य ओ एक बा एकाधिक उपवाक्य बा आश्रित वाक्य थाई पारे आमे से भली वाक्य तैयारी कर दे परिबा मु सेठारे पहुंचू पहुंचू देखिली जे मोते अपेक्षा करी रहिथिबा लोक माने शीघ्र शीघ्र पलाई गले बा शीघ्र शीघ्र पहुंची गले ये वाक्य रे आमे केतेटा देखुछु केते प्रकार उपवाक्य हो गला लोक माने पळई गले ये गोटा मते देखु देखु गोटे असमापिका वाक्य असमापिका क्रिया रही वाक्य मु सेठारे न पहुंचुणु असमापिका खंड वाक्य तेणु गोटे जटिल वाक्य रे गोटे सरल वाक्य थाए ओ एकाधिक एक बा एकाधिक से लिखा पड़े एक बा एकाधिक आश्रित वाक्य थाए तो ये बुझीगले ओडिया वाक्य गठन ओडिया वाक्य प्रकार भेद केमितिका केमिति हेई पारे जानी पारिबो किंतु प्रश्नटी होउची जे
ओडिया वाक्य ओडिया वाक्य कहले आमे ए तीन प्रकार वाक्य तैयारी करदेलु वाक्य गठन नियम रे किंतु भाव दृष्टि वाक्य आउरी अनेक प्रकार हो पारे भाव दृष्टि वाक्य अनेक प्रकार हो पारे जेमिति कि अस्थिवाचक वाक्य मो बगीचारे गोलाप फूल अच्छी मु नितिदिन भात खाए मु माछ तरकारी और भात खाए भात और माछ तरकारी खाए ये सब वाक्य गुड़िक अस्थिमूलक बा अस्थिवाचक वाक्य अस्थिवाचक कमिटी है कोड जानिलु ना क्रिया पदरु आम जानिलु मु खाए मु नीति खाए क्रिया पद्धति निरूपण करदेला ये वाक्यटी हूँ अस्थिवाचक वाक्य मुझे कहबी अस्थिवाचक और नास्तिवाचक मो पाखरे टंकाटीए नाही जो नाही लागिबा फल रे वाक्यटी नास्तिवाचक हो गला किंतु अनेक समय रे गोटे पिला मानकू द्वंद्व पकैया पई कहती जे गोटे अस्थिवाचक वाक्य को नास्तिवाचक वाक्य रे परिणत कर अस्थिवाचक वाक्य को नास्तिवाचक वाक्य रे परिणत कर मु कहि पचारिबी मो बाड़ी रे गोलाप फूल अच्छी मो बगीचा रे गोलाप फूल अच्छी तमे यही अस्थिवाचक वाक्यटी को गोटे नास्तिवाचक वाक्य रे परिणत कर तमे कौन करिवो केमिति करिवो मते कह जो तीन चार जन तमे सुबुच मते कह यही अस्थिवाचक वाक्य को किपरि नास्तिवाचक वाक्य रे परिणत करिवो कह तू बिंदु किए मु तो मुह देखी पारुनी कह सर नमस्कार ओ हाँ तो सुबेंदु हम कोरापुट सुबेंदु तो आज्ञा आज्ञा मु बहुत पुराना पिला आपनकर हैं बहुत पुराना और से सुबेंदु तो मु तो मुहटा देखिनी तो कि तू आज पर से घंटी होजु ना सर अरे तो मुहटा हाय देखी तो मुहटा देखो केमति मो तो से तो इचिटे कलाहांडी ना सिटी कोरापुट रथ ना नाही बा ना पळे आसिलुनी हां अछि सेट अछि सर टीचर अछि अच्छा 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 ताले कहो सर अस्थिवाचक नास्तिवाचक केमिति हबो आउ मु जाए नहीं नास्तिवाचक हैला मु जाए की नाउ मु जाए की ना मु जाए नहीं ठीक अछि नहीं जाए नहीं की नहीं प्रश्न ये हला ठीक से ये उदाहरण प्रश्न सूचक हैला मु जाए मु बुझिली हाँ हैला बुझिली किंतु गोटे मोर प्रश्न होची गोटे अस्थिवाचक वाक्य को नास्तिवाचक वाक्य रे परिणत करिवो मो बाड़ी रे फूल अच्छी ताले कौन हबो तो नास्तिवाचक कले कौन हबो मो बाड़ी रे फूल नाही ना ना सर हबो की हैं ना सर कौन हबो काई हबोनी को से का सबनी बस वाक्यटी कौन दरकार करूची वाक्य दरकार करूची अर्थ रे परिवर्तन हबो नाही किंतु वाक्य गठन दृष्टि नास्तिवाचक हबो
ସାର୍ ହେଲା ନା। ତେଣୁ ମୋ ବାଡ଼ିରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବୁ, ମୋ ବାଡ଼ିରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଫୁଲ ନାହିଁ, ତା ସାର୍ ମାନେ ସାର୍ ଗୋଲାପ ଫୁଲ କେବଳ ଅଛି। ଭାବରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଗଠନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ସୁଜାତା ବୁଝୁଛୁଟି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆରେ ମିତା, ଆଜ୍ଞା ସୁଜାତା, ନିରଞ୍ଜନ, ମୋ କଥା ବୁଝୁଛ କି? ବାକ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଲା ବେଳେ ଅର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଟିବ ନାହିଁ, ହବ ନାହିଁ, କେବଳ କଣ ହବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନାସ୍ତିବାଚକ ଶବ୍ଦ ରହୁଥିବ, ବା ଅସ୍ତିବାଚକ ଶବ୍ଦ, ନାସ୍ତିବାଚକ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ, ଯାହା କଢିକି କହ, ଯାହା କହ। ସାର୍ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜଣେ ତେଣୁ ଉଦାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ହୁଁ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ପରି ଉଦାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ, ଓଡିଶାରେ ନାହିଁ। ହେବ କି ସାର୍? ହଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଓଡିଶାରେ ହଁ ଉଦାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ପରି ଉଦାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ହବ। ଆମ ସାର୍ ଏଇଟା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ଇଂରାଜୀ, ଠିକ ଭାବରେ ନ ଆମର ବୁଝିବା ଫଳରେ ଆମର ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ଭାବଟା ସେମ ରହେ, କିନ୍ତୁ ହଁ ଆମେ ପଜିଟିଭ କୁ ନେଗେଟିଭ, ହଁ ତ ନେଗେଟିଭ କୁ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ ରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ କରିବାର ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ସାର୍, ଇଂରାଜୀରେ। ହଁ ସେଟା ଅଛି, ସବୁ ଭାଷାରେ ସେଇଆ ସେମିତି ଅଛି। ଖାଲି ଆମର ବୁଝିବାର କଥା, ଆମେ କୋଉ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ଅର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ଗୋଟେ ଅସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଓ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ସମ୍ବୋଧନ ମୂଳକ ବାକ୍ୟ, ଏଇଭଳି କେତୋଟି ବାକ୍ୟ, 6-7 ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ଗଠନ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ସବୁ ସେସବୁ ବାକ୍ୟର ସେସବୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇକରି ସେ ବାକ୍ୟ ବିଧି ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଯେମିତି କହିଲି, ଏ ରାମ ଏଠାକୁ ଆସ, ରାମ ଏଠାକୁ ଆସ, ବା ହେ ରାମ, ହେ ରାମ କୁଆଡେ ଯାଉଛ, ଗୋଟେ ସମ୍ବୋଧନ ବାଚକ। ହେ ରାମ ଏଠାକୁ ଆସ, ଆଜ୍ଞା ବାଚକ। ଓ କି ଖରା, କି ଗରମ, ଏ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ କଣ ବିସ୍ମୟ ବାଚକ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ରଚନା କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ କଥା ବିଚାର କରିଲା ବେଳକୁ ବାକ୍ୟ ବିଧି, ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭେଦ, ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓ ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହିପରି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତମେ କେତେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖିବ, ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦେଇକରି ବୁଝେଇବ, ସେଇଟା ତୁମର ଇଏ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଲେଖିପାରିବ, କେତେ ଶୀଘ୍ର ଲେଖିପାରିବ, ଠିକ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତୋର ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ କହ? ସାର୍ ତାପରେ ରୁପିମ ଅଛି, ଆଉ ରୁପିମ ଟା ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ ସେ ଯୋଉଟା କହିଥିଲି। ରୁପିମ ସେ ମୋର ବହିଟି ତାକୁ ପଢିଦବ। ସେ ବହିରେ ବହୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି।
ଆମ ଭାଷାରେ ଇଂରେଜୀରେ ଯାହାକୁ ମର୍ଫ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ରୂପ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। ମର୍ଫରୁ ମର୍ଫୋଲୋଜି ହୁଏ। ସେମିତି ରୂପରୁ ରୂପ ବିଜ୍ଞାନ, ରୂପଗ୍ରାମ ବା ରୂପିମ୍ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ। ଏଠି ରୂପଗ୍ରାମକୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ରହିବ ମର୍ଫିମ୍ ବା ରୂପିମ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆଲୋମର୍ଫ ବା ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସଂରୂପ। ଆମେ ସେ ଆଲୋମର୍ଫକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ରୂପିମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ବାକ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଏକକ। ତାକୁ ହକେଟ୍ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ବହିରେ ଲେଖିଛି, ସେଇଟାକୁ ପଢିଦବ। ହକେଟ୍ ତାର ଗୋଟିଏ ସଂଜ୍ଞା ତିଆରି କରି କହିଛନ୍ତି, morpheme is the smallest individually meaningful element in the utterance of a language. Morpheme, the smallest individually meaningful element, ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଥବୋଧକ ଗୋଟିଏ ଏକକ। ଏକଥା ହକେଟ୍ ତାକୁ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇକି ବୁଝେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ଲୁମଫିଲ୍ଡ କହିଲେ ସେଇ ଏକା କଥା କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କହିଲେ। A linguistic form which bears no partial phonetic or semantic resemblance to any other form is a simple form or morpheme. ଆମେ ବାକ୍ୟ କହିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଅନେକ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟରେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟି ବା ଯୋଉ ଅଂଶଟି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଂଶ ସହିତ ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହଉ ବା ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଂଶ ସହିତ ସମାନ ହେଇନଥିବ ବା ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇନଥିବ ତାକୁ ରୂପିମ୍ କୁହାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏହା ବୁଝିବା, ରୂପିମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାଦୃଶ୍ୟହୀନ ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ସାଦୃଶ୍ୟହୀନ ଏକ ଅଂଶ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକକ ହେଇଥିବ। ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକକ ହୋଇଥିବ, ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଂଶ ସହିତ ତାର ସମତା ନଥିବ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରୂପିମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ବା ବାକ୍ୟର ଅଂଶର ସବୁଠାରୁ ନିରପେକ୍ଷ, ଅନ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବାରୁ ନିରପେକ୍ଷ ଅଂଶ।
ଯେମିତିକିରି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯିବ। ଓହୋ, ହେଲା। ଗୋଟେ ସାଡୁ ଫୋନ ପଳେଇ ଆସିଲା, ବାବା 9ଟା ବାଜିବ। ତେଣୁ ରୁପିମକୁ ବାଛିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଧର କହିବା ମୁଁ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ପାଟି ଶୁଭିଲା, ମୁଁ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ପାଟି ଶୁଭିଲା। ଏଥିରେ କେତୋଟି ପଦ ହେଲା? ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ପଦ। ମୁଁ ଖାଉଥିବା ବେଳେ 3, ପାଟି 4, ଶୁଭିଲା 5। ଏମିତି ମାନେ 5ଟି ପଦ ହେଇପାରିବ ବୋଲିକରି କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟାକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିଲେ ମୁଁ ଖାଉଥିବା ବେଳେ, ବେଳେଟା ହେଲା ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହବ। ଆମର ପୁରୁଣା ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମରେ ମୁଁ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଦ, ପାଟି ଶୁଭିଲା, ଏମିତି 4ଟି ଅଂଶ ହବ। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଖାଉଥିବା ଓ ବେଳ 2ଟା ପଦ ବା 2ଟା ଅଂଶ କରୁ, କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ସେମିତିଆ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ସେମିତି କରିପାରିବ। ଯାହା ହଉ, ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ 5ଟି ପଦ ଅଛି। এই 5ଟି ପଦକୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ମୁଁ ଖାଉଥିବା, ଖାଉଥିବା, ଇଏ କେମିତି ହବ ନା ଖା ଗୋଟେ ଧାତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ। ଖା
उ उथिबा उथिबा बेଳ बेळे ए बेଳ ଯୋଗ ଏ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ପାଟି ଆଉ ଆମେ ପାଟ ଇ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପାଟି ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପୀ ପାଟି ଶୁଭିଲା ଶୁଭିଲାକୁ ଆମେ କଣ କରିବୁ ନା ତ ଭାଙ୍ଗିବୁ। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରିୟା ପଦଟି ହେଲା ଶୁଭ ଶୁଭ ଇଏ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାପଦ ନୁହେଁ। ଶୁଭିବା ଗୋଟିଏ ହଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। ତେଣୁ ଶୁଭିବା ଯୋଗ ଇଏ ଅତୀତ କ୍ରିୟା ଲା ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଏଣୁ ଆମେ ଦେଖିଦେଇ ପାରିବା କେତୋଟି ରୂପିମୀ ହେଲା। ତେଣୁ ये समस्त अंश को आमे रूपीम रे विभक्त करदेले मु खा दुई उठिबा तीनी बेळ ए पांच पाटी छ शुभ इला इलो आ तीनी छ तीनी नौ एमती 9टी रूपीम ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ এই ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ରୂପୀମ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। এই ଏକ ଏକାଧିକ ରୂପୀମ ମଧ୍ୟରେ କେତେ गुड़िए मुक्त रूपीम अच्छी जेमती मु म उ नुहे किए जदि कोड लिखुथिबे सेटा नुहे मु गोटे पूर्ण एक रूपीम मु खा धातु तेणु मु खा ये होची दुईटी मुक्त रूपीम तापर पाटी तीनोटी मुक्त रूपीम अवशिष्ट रूपीम गुड़िक आबद्ध बा सहयोगी रूपीम खाऊ खा उथिबा उथिब आ तेणु ये गुड़िक मुक्त नुहंती जेमिति कि मु खा पाटी ये जेमिति मुक्त उथिबा बेले सेमती मुक्त नुहे। तेणु उपरे हम जो 9टी रूपीम बा 10टी रूपीम ते गणिदब तो देखिले ता भितर 3टी रूपीम होची मुक्त रूपीम अर्थात यह सहित अन्य रूपीम रो सहयोग बा संपर्क संबंध नहीं। जो गुड़िक आश्रित रूपीम से आश्रित रूपीम एइथिपाई जे खाऊथिबा गोटे धातु को क्रिया रे परिणत करिला बेले आमे तार पुरुष वचन ओ काल मु खाऊथिला बेले से खाऊथिला बेले से माने खाऊथिला बेले तुम्हें खाऊथिला बेले ये सबू गोटे धातु विभिन्न पुरुष रे विभिन्न वचन रे अलगा अलगा हो जाए। से खाऊथिला बेले जो रूपीम ये रूप ए मर्फ रूप ये रूपीम रे एकाधिक रूपीम सहयोग रे
गोटे पद निर्णय करा जाइछि। आमे ताकू रूपिम को जदि आहुरी आमे विस्तारित भाव में विचार करिवु ताहले गोटे रूपिम रे लागिबो केमती लागिबो ना गोटे मूल शब्द थिबो ता सहित प्रत्यय इत्यादि जोग हबो एवं प्रत्यय गुड़िक हेई पारिबो गोटे कौन प्रिफिक्स गोटे इनफिक्स और सफिक्स बा परसर्ग मध्यसर्ग और पूर्वसर्ग जेमती आम कहले इंग्रेजी रे सेठी सहज किंतु ओडिया रे से भली आमे जो प्रिफिक्स इनफिक्स सफिक्स परसर्ग मध्यसर्ग अपूर्वसर्ग ओडिया रे आमे सेमिति उदाहरण कष्ट सेमिति उदाहरण पाइबा कष्ट ताहले कौन हबो कथाटा केमिति हबो ना आमे एमिति केतोरी शब्द देखिबा जो शब्द गुड़िक पूर्वसर्ग थिबो ओ परसर्ग थिबो जेमती गति बोली आमे कहले गोटे शब्द नेले तार पूर्व रे प्र लगेले प्रगति हेई गला यदि प्रगति रे आमे शील लगेबा ताले प्रगतिशील हबो एला गोटे विशेषण किंतु प्रगतिशीलता कहला बेलू विशेष्य हो गला तेणु प्रगतिशीलता ये चारोटी उपादान गोटे शब्द भितरे रही बा चारोटी रूपिम को धरी गोटे रूप प्रगतिशीलता तैयारी होइछि। एहिपरि आमे अनेक उदाहरण दे पारिबा उपसर्ग जोगरे परसर्ग जोगरे बा अंत सर्ग ओडिया रे खूब कम रही जाक आम इनफिक्स बोलिक कहूँ ओडिया रे सेपरी बहु कम व्यवहार रही जेमिति कि गोटे शब्द ज्योत्स्नामयता ज्योत्स्नामयता ये ज्योत्स्नामय हो गला ओ ता ज्योत्स्नामयता ज्योत्स्ना आउ ता भितरे ए मय गोटे पशि आसिला ये मयटा कौन हम सिठी ना तार इनफिक्स हम ज्योत्स्नामयता एमती एमती भाविया को पड़ो एमती खूब कम शब्द आम पाखक आमर उदाहरण को आसी पारिबो चिंता करिया पड़िबो मारी भी मारी देवी मारी भी मार मारी भी मारी देवी एकला मार मार हलत अ बी किंतु मारी देवी ए देटा आसीगला मझिरे मारी देवी दे गोटे ध्वनि मारी बी मारी देवी ये मझिरे गोटे आसिकरी रूपिम को बदल देला रूपिम रो परिवर्तन हो गला एभली भाबरे रूपिम गठित होउची एवं रूपिम को कई सब भिन्न भिन्न आलोचक भिन्न भिन्न भाव में ताकू विभक्त करिसंती किंतु गोटे
ଭଲ ବିଭାଜନ ହଉଛି ମୁକ୍ତ ରୂପୀମ ଆଉ ବଦ୍ଧ ରୂପୀମ ଓ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମୁକ୍ତ ବଦ୍ଧ ରୂପୀମ। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯିବ, ଇଂରେଜୀରେ ଆମେ କାଇଣ୍ଡଲି କହୁଛୁ, କାଇଣ୍ଡଲି, କାଇଣ୍ଡନେସ୍, କିମ୍ବା ଆମେ କହୁଛୁ ଲଭଲିନେସ୍, ଏମିତି କହୁଛୁ। ଇଏ ସବୁ ନାଉନ୍, ବିଶେଷ ପଦ। ବିଶେଷ ପଦରେ କୋଉଠି LY ଲଗେଇଲୁ, କୋଉଠି LINES ଲଗେଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭର୍ବ, ୱିକ୍ ଭର୍ବ, ୱାକ୍ଡ, 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 ଇଡି ଲାଗିଲା, ୱାକ୍ଡ। ଇଂରେଜୀର ମାନେ ଇଏ ଭର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ, ଦୁର୍ବଳ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ, ୱିକ୍ ଭର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଇଡି ଲାଗେଇକିରି କ୍ରିୟାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ୱାକ୍, ୱାକ୍ଡ, ଏଠି ଦୁଇଟି ରୂପୀମ ୱାକ୍ ସହିତ ଇଡି ଲାଗିଲା। ୱାକ୍ଡ ଗୋଟିଏ ରୂପ, କିନ୍ତୁ ରୂପୀମ ଦିଟା। এইଭଳି ଭାବରେ ବିଚାର କରି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ ରୂପୀମ ଗୁଡ଼ିକ ପଢୁଥିବ। ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଆଉ କଣ, ସେତିକି ରଖ, ଆଉ ସେତିକି ଥାଉ ଆଜି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା। ସେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କରିକି ଦେଖା, ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କରିକି ଦେଖା, ସେ ସବୁ ହବନି। ତ ବୁଝୁଥିବ, କିଛି ଲେଖିପାରିବନି। ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାନେ ଭଲ, ବୁଝିଲ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କଣ କହ, ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ।